Asini rohama dihamu dohot dames yan debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Urian itu hata ni debata dihita ima natar surat di surat ni apostel Paulus mandapoton huria Filipi bidusada ayat 20 sada tolhas tu ayat 30. Filipi sada ayat 20 sada tolhas tu ayat 30. Ujahau madita. Ai Kristus do hangoluan diau jalalaba nang hamateang. Alai anggo marparbui ulauki hinorhon ningolu ni dagingon. Gabedak kuboto manang dia ilitokku. Dua sado manosakau. Malumu doa borhat asarap dohot Kristus. Ai duminggan situtudoi. Alai rumikot do mian di bagasan daging alani hamuk. Jalamak kaposi huboto ma. Mian doau jalarap tinggal rap do tamu sudi laho patibul jala pakisa haporsio muna. Asalam sumurung pamuji muna di Kristus Yesus marhite sianau. Dinaroau muse tuhamu. Asal tu barita naulini Kristus mapaho barhamu parsaura muna. Asa huida dihamu dinaroiau. Manang hubege taringot tuhamu tagan padau-dau dope pabuana hot tamu jongjong di bagasan hasadau ni toddi jalarap marukil. Marsadani roha maka porsiai barita nauli. Tung unang maolo hamu pabibiaran ni aka alo di agia ahape. Tadda ni hamaguan namai dinasida. Alai di hamu tadda ni haluaudo jalasian debatadoi. Ay pola di asini rohahot tuhamu. Marsitaonon humokop Kristus. Dadaholan na makaporsiay ibana. Jala di hamu donuaing parukilon naung ni idamuna diaw na jolo. Jala na binegemuna nuaing taringot tuau. Ido yanggo saat ni turpuki. Hamu kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Saya dong dohalak na mabahen adong moto manang prinsip dingoluna. Sudi moto dot prinsip dingoluna tujuan nasa sitong na laho mabahen asa ngoluna terarah. Tu dia do si tujuanna. Mana jalan yang harus dia tempuh, yang baik, yang boleh membuat dia semakin menjadi manusia yang benar-benar berpotensi untuk melakukan yang jahat. Nang pehudok songoni, saya adong dohalak, na di rohana adong moto manang prinsip nama bahen gabejia di ngoluna. Holan alani madai hinauli portibion. Holan alani nalaho mangihuton giot ni daging na. Gabi adong manapaingoton songon hata padebisu namandok. Kejarlah dunia pasti tak dapat. Kalaupun dapat pasti tak banyak. Kalaupun banyak pasti tak puas. Kalaupun puas pasti tak lama ninna. Lapatan na ahana taluluis yan portibion. Pada hakikatnya itu tidak akan bertahan lama. Tabereng COVID, nanaong paingotok kita, gudang pehepeng ta, lak bohape jagota, lau menjamuton pamatang tahun, itu tetap bisa menjadi kalah. Apapun katanya, dang namandok marisuang halak namar hepeng. Tapi kita harus benar-benar bijaksana menggunakan apa yang diberikan Tuhan. Alani ido, marhite moto dot prinsip ningolu ido ojahan ni si Paulus hobar tutur pukon. Dinanido di Filipi bidusada ayat 20 sada. Rak majohita mandok amanginang. Ai Kristus do hangolua diau jalalaba nang hamatean ninna. Ai Kristus do hangolua diau jalalaba nang hamatean. Secara singkat kita akan mengatakan mangulu nang mate di Tuhan ido. Tidak ada yang lain-lain. Mangulu nang mate di Tuhan ido. Maceta bunakin sa sitong na molo tapayutiut kebatian ta di bagasan bornginon.
mulai sen ede parjolo satu nalau paborato parjami tahun, itu semua mengarah kepada khotbah di bagasan tikion. Mamukas yan natai dehon nakin ede hupil Yesus, baru tai deho muse ede nalau paborato di jamita, ale dongan say tangihon, alai nama caya pitu jamitata di bagasan tikion, ima buku di nomor 470 sada. Dina dia dehon di bagasan ref nainakin di hongoluku rodi ajalhu Jesus diho au mate mangolu rapita di hongoluku rodi ajalhu Jesus dihu au mate mangolu. Ido sa sitong nagabe prinsip ni tajolma nang ape tadok molo anak medan ina hancur demi kawan alay tarawom majo bahwa Kristus ido hangolua diau laba nang hamatean. Unang tapi kiri taringo tu molo laba parutungan pitor hatok mahita marika ti marlujung mandapotonon. Alay molo didok harugian pitor madao mahita sianon. Hiranaso adong nanggo otik pamikirion na bila kita mau benar-benar berguna kita harus mau rugi. Manang ngape? Masuk tubunguan marutung do manang rugi. Sian segi waduh tuh. Marutung manang rugi, jujur maju hita, mau masuk tuh punguan, rugi, secara jujur, di son, ayah dong do halak nama bain misarana, songo kami mak akapadita, di bain mai sarana organisasi manang na di bain ma parpunguan sa stambuk kami, di dok masongonon, bohama molo tabain nate, misalna tapapungu mahepeng molo marujung natorasin na, rona diba, dangadong minatorasu, dang dapo tabiau, torinda dotong. Alana dipikir dotong taringo tu harugian. Alai daus ya ni molo bagas tapi kiri dia do laba madohoti perpunguan ima parsaoran yang tidak kita dapatkan molo holan monggop di jabu tang dabok teh. Alai molo dong parsaoran nauli na dinggan na jupangatta di parkoran di wek dot lana asing di sido baru jupak kita hataon ai Kristus do hangolua diau laba nang hamatean. Ay dirajumi si Paulus doho bartutur pokon sude ngoluna. Bukan hanya ketika dia hidup. Unang ditiki las rohana daun. Arsak nang las rohana tok tong do marujahan tu Kristusi. Amang inang jot-jot do hita mabiki hata ada uang abang disayang. Tak ada uang abang melayang manang ditendangin na kan. Boy do songoni padokani masa. Holan ditiki marhepeng do baru madohonon tua mata. Bapakku sayang, suamiku sayang, torin na datong. Daku boto ati na songoni di Cibuburon tua mata manang na amata tu inata molodung adong pangiduan na songoni maburjuna. Dangi holan ditiki adong mapangiduan niya nakon asa burju ibana pitor haboto wad doon sian na toras. Apakah dia betul-betul mau menghormati atau menyayangi orang tuanya atau tidak. Imam marhite edeon. Alai si Paulus mangulu nang mate. Dang adong ibarna. Ini tetap sama. Hot haporsiona. Dang munggil haporsiona. Nang ditikilas rohana makobasi. Diurupi uria Filipi do ibana di pakobasiona. Dia bersuka cita dan tetap bersama Tuhan. Nang ditiki di hurungan di mana songon latar belakang ni turbukon. Di suraton dotong surat ni laumar berita nauli dakya maribar nang pe di hurungan ni bana porsuk pangaena taringo tu parukilon na. Amanginang. Nas ini betul-betul mengingatkan kita. Terkadang apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan harapan. Pangidoata sehat doa kaya nakota. Nadong rap doti tanang di pangaratoan. Pangidoata say naik mapangkat. Pangidoata say hatop ma muli manang manguli kaya nakon.
Pangidoata gudang doon. Asa boy martudu-tudu menjadi manusia yang sukses. Tetapi ketika harapan ini tidak terjadi, marukil do hita. Marukil. Alay marukil hita, boy doon mengebati, lau mangulau na kanadinggan. Ini bisa juga jadi acuan, saya tidak mau menyerah. Saya harus terus berbuat baik. Walaupun banyak rintangan, tantangan, walaupun banyak sekali persoalan yang saya hadapi secara khusus di diri niba. Alay padohan ni Apostel Paulus, amanginang, ibana, dang holad dirina na dipikiri. Sukari holan mamikiri diri na imana, isi mahalak na marukil, rade mana ringgas lau manangyak konhala. Saya rasa ini sudah membentengi kita untuk memikirkan orang lain ketika ada persoalan. Tapi Paulus melalui imannya, sekalipun dia sedang dalam penjara, marukil ibana, penjara tidak membatasi dirinya. Penjara tidak memenjarakan kehidupannya untuk melakukan hal yang baik. Justru ditiki di hurungan do ibana, gabe adong ma dapokna perjupangan do Kristus dina bergumul ibana di hurungani di pasuang do ianggo ngoluni si Paulus. Mungkin banyak sekali yang boleh menakuti kita di dalam kehidupan ini, amang inang. Songon nanido di bagasan jami tahun di tikion. Gudang do akka pabibiaran ni akka alo dia agia hape. Ninna dia 20 walu. Tetapi jika kita benar-benar serius mau terus dekat dengan Tuhan, di sido gabe tubuh hagogoon. Isi mana sumabir Tuhan matean. Adong nama bir Tuhan matean, manang adong na sumabir Tuhan matean. Paulus bersaksi laba nang hamatean. Laba nang hamateanon atar namaol don dia tusi. Ala na jormu ni hamatean isirang do amata tuinata. Nang aka na masih hagolongan. Ala ni hamatean boydo sasalak stres. Maradu gabe mangiu ibana atau marujung. Ala ni hamatean makatai manang manaringoti hamatean jok nahala mabiyar do makatahonon. Ujung na gabe hamadido. Molo makatai hamatian di jabuta. Setabi jawonin na. So woto ira parbiguam majabui. Ima na hupikiri dah. HP na lau tu sidu ganup jolma. HP ido si remote ta hamatian parhitian lama nopot Kristus inin na. Tidak ada kata lain. Memang semua harus sampai kepada kematian. Holani molo dung didok laba nang hamatian. Gabe adung mapakati dakonon dang mabiar audisi Tuhan Yesus dongaki. Ditiki gok parukilo pe dang mabiar audisi Tuhan Yesus dongaki. Ditiki godang pe abat-abat lau mandapoton huria manang garija na lau marsaor di parkora dot akap na dong ulau nadinggan di uriat taon tongdo tadok di Tuhanima ianggo ngoluku. Jadi Paulus menginspirasi kita. Paulus bisa menginspirasi walaupun dia dalam tekanan yang begitu berat. Molodidok Paulus betul-betul mau membuat hal yang berguna meskipun seolah-olah dia bisa saja tidak berguna karena dia sedang di penjara amat terbain halak molo diurungan ibana. Songon nanakin hunahudok amat terbain halak di parsauran nauli mololan monggop ibana di jabu. Tarira songon ido hatai. Gabe adong mapamikirion na. Nangpe adong sipata na manosak ibana. Didok diturpuki dua sado manosakaw. Na parjolo masiol do ibana asarap do Kristus. Karena dia menyerahkan totalitas hidupnya. Na paduahon rumiko do muse ngoluku. Molo diudut dewata ngoluku. Rumiko do ngoluku muse asamar barita nauliau. Pajup pangau dot huria Filipi. Karena Filipi ini yang manginang adalah salah satu tempat ataupun jemaat yang dilayaninya, yang betul-betul dikasihinya. Di parsauran naulina dinggan na pinatupan ni huriai tu si Apostel Paulus, nang Apostel Paulus tu huriai ido nama bayan asa uli parsauran nasida. Saliling makobasi Apostel Paulus, saya dia urupi do si Paulus, diurupi ima huria Filipi. Ido nama bain gabe huria hasurungan huriai.
Jadi tadado akka pakobasionna dina didok mamuse di bagasan turpukon asini rohado nama bayenau asa borhat lau mamarita nauli marhite sian akka surat na hutongos tunasida ninna. Laos asini rohado na paingoton nasida muse akka uriai na memang godang akka parukilon na asa margogo muse nasida. Bagaimana supaya kita diteguhkan di dalam iman kita? Dang meoleo lakana. Jamot tita manginang molo ta idolahon aka parjamita. Manang aka padita. Jamot tita molo adong nata idolahon situa diwe tabe. Molo sanga pensiun situai manang pidda paditai moldo hita makaholongin na asing. Ido na hudok. Jadi dia dola patan nion taingok ma songon na diturpukon. Didok si Paulus do songonon. Nang sorap peau dohot hamu, ho mahamu jongjong. Ay ikon pahobar hono muna do barita nauli tu diri muna. Bahwa sebenarnya ojahan ningolu ni na porsea, dada na parbarita nauli. Alay barita nauli. Ulak koda amanginang. Ojahan ningolu ni na porsea, dada parbarita nauli sa sitong na. Alay barita nauli. Ikon hatani di batado na gabi ujahan. So tung holan alani mengidolakan, kita lupa mengidolakan firman Tuhan yang menjadi dasar dari kehidupan kita sekarang ini. Diwuduk mamuse bohado menginspirasi. Boido hita tahe ngoluta gabe menginspirasi amanginang nang pemarukil hita manang godang akasitaonon manang tapat tujolo do parukilota laho manudeti akka ulau nadinggan. Isarana saya dong dosongoni unang majuau nasing majo bereng maka parsikola do gelekku torina di pajolo do tong sude iboto halak do parsikola ya anak kota alai dang nagabe paru kilo ni sa sitong na taboto do tu dia na sanggup hita pasikolon gelengi batu sita bain unang tabain na so sanggup hita asa unang gabe paru kilo ni dingoluta. Jadi aham masih patu paut tamuse taida ma molo hudok nakin bohado ita asa marguna menurut penelitian riko do hita marguru tu bonani kalapa coba majo tayong dope bonani kalapa tahe. Jadi molo bonani kalapon sian akarna pe marguna boy doon gabe ubat dungi sian ana muse tahe batangna, boydo marguna, boydo dibain gabe hudulan, gitu kan? Dungi sian lilina ninna kan, lidina boy gabe mabain sapu lidi, dungi sian daunna sude marguna, saat tu na parbuena pe, ima kalapai sadiri, aek na pe marguna, do 100% tadok marguna do hadirionna, bohado asa hita pe gabe halak si songoni. Bohado kita gabe marguna tuaka humaliang. Hidup kita menginspirasi. So tungan non roh kita tu sada-sada punguan. Dang do pero pitorido. Unang manian roh yete torina. Unang maju gabe bahalak na marguna. Hola sipe ibana ngaman do moliati halak. Hola sipe. Ipi holo do gabe surusar pikiran ni halak. Hola sipe ibana. Apalagi mamolo makatai. Do mangulon manangaha. Buido gabi surusar ngulu ni hala. Alay molo na halak na menginspirasi pitorido deh. Dang adong amangi gabi dang tabuati. Gabi hato pita mula torina to. Manang nadang adong inangiro gabi so tabuati. Gabi dang malohita torina. Jadi hidup kita betul-betul menginspirasi untuk orang lain. Songon si Paulus na naong gabi ujahan di turpukon. Ujahan nadang didirini si Paulus sabing. Alay di Tuhanido. Ay dido ibana, ay Kristusido hangulua diau labanang hamatean. Disido parsauranna. Jadi molo adong dope na mabir satu hamatean. Taingok ma amang inang ay marhite hamatean do gabi adong dalan muse tu parnguluan na ibaru. Hamatean manang hanguluan ido parsauran manang union. Ay marhite parsauran na ibaru ima reunion persekutuan kembali dengannya. Jadi kita jangan takut, kita tetap bersama Kristus. Mangolu
nang mate hotdo di Tuhan yau. Amin martangya kita. Jahoma di mata manami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate di pasat rohanami tuho Tuhan. Nungatanak hatam nabadiai di tonga-tonga ni parsauran nami di Bagas Coromon di partangyan wek nahupatu pahami sahali sa minggu. Ali Tuhan say marguna matutui dungmian hatam di tonga-tonga nami di rohanang pikiran nami. Bui hami Tuhan makatidakon ay hodo Kristus hanguluad di hami jalalaba ng hamatean. Mangulu ng mate hami toktong do di bagasan goarmu. Ali di batama namin pargugoy hami ganup law mangulahonon Tuhan. Asabuy ngulu nami gabi inspirasi marguna ngulu nami tuak kahumaliang nami. Nang sipata gudang akaparukilon na masa di tonga-tonga nami. Alay toktong doho madungani hami. Pinuji pinasangap magwarmu ali di bata. Marhiti anakmu. Kristus Jesus si palua kami martangya kami tuho. Amin.